আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আশা রাখি আর অডিয়েন্স সকল বিয়াকুম ভালো আছো। আজি হোক নতুন টপিক লে ওনার মতো আসি নিউ গ্রেড 6 ইংলিশ তাহলে আরা লেসন তেরিরে ভরি দেড়ে আজি আরা নম্বর 4 দে 5 রে ভরিম তাহলে আরা এটা দেখিত পারি ask and answer the question about these pictures. The first one is given as an example. तले लामतारा बारमी से तो लगे दी ये याबू मिया जाओ मैं कोई प्यू लो ये फिर सुबह नंबर कुगो नमूना फी पेटा बादी ले तले ये याबू जाओ ए सब इनर हालतरे क्वेश्चन कलरे बनायोरे जवाब दोजे सब इनर हालत कलरे मैं कोई कलर ओनरा बनाइबा दाबा जवाब दुआ बरे दिया बरु नंबे त खुगो नमूना फी पेटा बादी ओगो नंबर रे दिरेके उपमा हिसाबे दिरेके एन होतो सा तलारा इंग्लिश से आगे ask and answer the question about this picture होले एसोबिन ब्यागुनर हता हो दिया एसोबिन ब्यागुनर बाबूते सवाल दे जवाब हरे की करो फुसर करो The first one is given फलार शुरुगा दिया गया as an example मिसाल हिसाबे नमूना हिसाबे दिया गया एड़ा गुत्तु आए कान सभी फला शुरुगान देखित दे सभी आंदा से सानी दिलंबर सभी दाहादात दे विंडी तिलंबर सभी दाहादात दे स्टॉमी तले जियान निकी सानी 10,000 रोइदे तोइदे जियान निकी विंडी 10,000 भयारे तोयारे जियान निकी अस्टोमी 10,000 तुआने ताने यल्ला मत नंबर 1 मद होइतो सादे is it cloudy जियान निकी एडे सभी 10,000 यान दासे मियोला यतियोला येने एन होई नो तीन टू ने तला बारमी समलिके नो मियोला डाडो येने Yalla matu jana se now it is not cloudy hode no yanda se miula itiola no hing matu babu mane no daro no yo en hoite sar tar mane har hoite sar miula re hoite sar tale e system le ro gori diye no arare tale ara dilombor sai windy is it sunny जान के आरा सभी देखिर ए सभी यान होदो रोइदो तोइदो नेता नेला होदे बोयारे तयार माने सॉरी रचुंदो रोयने रोइदो तोइदो ने अनुभूसल ले दिया नाउ इट इज नॉट सनी हिंग ने मताबू माने नो कि नो बोले रोइदो तोइदो नो अन होये तले रोइदे तोइदे नइले इबा केट दिले लागे रारातु तले केट दिले लागे हद दिन एटा खूबই সুন্দর করিয়া রাই एड़ा उत्तर আছে জানি কি आंसर আছে এড়ে দি রাখিয়া इट इज কি দিয়ে উইন্ডি লেটেনেডে বয়ারে তয়ারে এন হইতে সাদ দিয়া তলে এড়া উত্তর না আর দুই নম্বর মা কি দিওম इट इज উইন্ডি এন হইরে দিম তিন নম্বর মা জিয়ান আছে यार अम्मा दे सायुम एस्टोमी दिए नो is it snowy नेंचा नेला हदे जियान सभी 10,000 ए सभी अंदाजे कोई तो ये ने एन होइतो साइड दिया तले एड़ की दिए now it is not snowy तले बारे की दिए मारा 3 नंबर अम्मा दे now it is not snowy दी नो नेंग मचाबू की दिए कुआये तो आये नो माने कुआ नो भरे तले मैं जवाब की दियोम इट इज एस्टोमी इबे बोयारे तो यारे माउंडाइन टाइने रे नो तले यार भरे जाय रा साइड नंबर सही मदे हदे क्लाउडी दिए नो इज इट विंडी हदे एसो बिगान बोयारे तो यारे ने लेटे नेला तले जमा की दियोम साइलम्बर जॉब हेडा आसिया नाउ इट इज नॉट विंडी लेटे नेडे
মানে লেটেন করে দে নন হদ্দ ন বয়ার তৈয়ারে ন তাহলে কি দিয়ম জবাবত ইট ইজ ক্লাউডি টেন্টো নেডে হয়ে দিয়ে নয়া তাহলে সোবিয়ান কেডিকে লাগের মিউলাই এতিওলাই মিকা লাগের তাহলে আর 5 নম্বর মা যাইরে সাইম 5 নম্বর মা স্নাউই দিয়ে ন is it স্নাউই হদে জিয়ান ছবি আছে আন্দাছে কই এতোই ওইনে মাউন্ডাই টাইনেলা মাউন্ডাই টাইনেলা তাহলে মাউন্ডাইন টাইনেলা মানে এরাও তো তারা ইয়ান দিয়ে আমাকে ইয়ে বলো ইয়া কি নাম হ বইয়ার বান নে এন হইতে সাথ দিয়া হনো তোয়ানো এনে এন হইতে সাথ দিয়া তাহলে ইয়ান তো হনো তাহলে আর 5 নম্বর গো এটা চাই তোলে now it is not windy হতে তোয়ানে তানে ন তোয়ানে তানে ন লেটে নেডে মানে তোয়ানে তানে ন তাহলে কি হবো it is cloudy it is তাহলে আর 4 নম্বর গো হরিবলাই ন আর তো হারাও তো 5 নম্বর তাহলে 5 নম্বর আমাদে এটা কি দিয়ে now it is not stormy তাহলে এবার তোয়ানে তানে ন it is snowy ইবে কই তো আই এন হতে সান তাহলে ইয়ালা মত জিয়ান আছে এনার ভরি আরা ইয়ালা মত আছে the 5 underline the adjectives in the sentences below লামা তো সেন্টেন্স কল দিয়ে এই সেন্টেন্স ইনার মধ্যে যাইরে adjective আর আন্ডারলাইন করন বানা আউবা ওয়াজামিয়া doing auba wajamia doing pa chi do nama witedana mya au nai min ta ba lama tu nama witedana re wajamada se nama witedana re tolo tu jaira ara dar mari highlight kori dium dar mari di ek number made Mandalay is a big city in Myanmar Mandalay myu di Myanmar nangen chi myu ji te myu pi dil Burma desham made Mandalay hodiana kada borothon Number Mahade, Kalau is a very clean town in Shang Estate. Kalau Mew the champion she alwan tanchi in the mute pidi. Kalau Mew the anasayan champion Madasa de Kadapishi, Subsutara Kada Tot. Salamber Mother Tinlamber Mother Zaire, Pure Oling is beautiful with flowers in almost every part of the town. Pure Oling Mew the Mewy ne dying lulu nai. Pamia pin lapane dile. Pure Oling Hode Shorian. Shorian or Fotekada Zagamade, full layer Shundore take and Hotosa. The less I lumber Mazai, my hometown is a small and quiet. Janai Zadi Mudi, Tenge ye, sing in the Hoda Asianiki town as a and neither town, the Anazai take the tonia, I take the Lagayana town. Shoroyo, Arbishi Niza and Hodano. Tele, Rautu Aratu. জিন্নিকিদা আছে এজেটিভ আছে এই এজেটিভ ইনর যায়রা আর কি দিম দাইর মারি দিমা শারাকির আর এসব কই অনরত ইন্টারেস্টিং লাগি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু